Kata gue, stop pakai knalpot yang nyembur muka, setan. Lu tau gak sih knalpot yang gini, bek gitu tuh, ke muka lu. Yang lu kayak ditampolin sama knalpot, tau gak, sama angin. Nggak, maksud gue motivasi lo pakai knalpot itu tuh apa? Tapi kalau misalkan lagi di lampu merah ya, terus tiba-tiba gue di belakangnya dia gitu kayak bang. Setan, kata gue. Masalahnya itu gara-gara itu knalpot, bulu mata gue jadi gini nih, dang.